देखंतु आपण माने तो जानि नथिबे एटा कोन हमर खाउछु कते हेलो हेलो हाय नमस्ते जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ भले रे थाओ नमस्ते आपण आज प्रथमे स्टार्ट आपण मानको स्वागत करूछु एक नुआ दिन आ नुआ ब्लॉग को तो हमर आज स्टार्ट होची सकाळ सकाळ माछ बजारू हमर चॉकलेट रो देखि मनुष्य चॉकलेट खाउछु हमर माछ बजा हम माछ बजा खाउछु बाड़ी पटरे बसी माछ बजा कहूनु मु खाउछु खाई चलची चलो मु कुछ कथा कहबा पई चाहूनी खाइबा मझिरे कथा कहबा अनुचित बहुत सिंसियर पिला ना या म बाड़ी गाइस आपण हम घर टूर करिबा केबे कौन को माछ खाइबो हैं माछ खाइबो कि बिले नानी देखो कि उंडी की देखुछ नाई 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 बहुत खाऊ तू बहुत खाऊ जाऊन किनी खाइबो माछ झोलटे हेची आज हम नानी आंबुला लंका दला होची पाग ए पाग नहले भात उठिबो एथि हेची साग साग मुग एथि भजा एथि डाली एथि भात एथि तरकारी एथि नंडा एथि नानी डालमा को डाली कहू जे त देख बोली डालमाटा हां एटा डालमाटा अरे क्या अनाप शनाप बोलती हो एटा होची कटक स्पेशल कटक स्पेशल डालमा आमे ती खाइबा खरा रे बसी उसुम 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 खरा रे उसुम उसुम खरा रे खाइबा ये झियो ती मुंड बिंदुची न खाई न पी आज अवस्था तार अवस्था खराब सांगातिक ये होची हम दुन माछ खाइबनी भाई भाई मुंड बिंदुची माछ खाउनु मु तते कोनी तू तो जदी को ना आज खाइ तो के जानि नानी खाइ दो काई समस्त जानजु नानी खाइ दो खाइबेन जानि पारिबनी भात भीतर पुरै खाइ दो ना रोड नेस्टिक डे नेक्स्ट कि जाइसो खाउनी तो बोली नेक्स्ट गई गली बा आइलो खाउनु माने ब्रॉयलर हले चिली चिकन खाइबे नानी सने तरकारी कले खाइबो सेटा खाइबा जिंस ना के चटे मिस्टर का दरकार होला तो जगहटा जबरदस्त खल कराइ होला यो साग मुगो इस्टिडेस मझिरे बुझो खाइ सादा से पत्र खाइ हमें भी खा हमें खाइबा साग मुगो बनी भात छोड़े ओली देती माछ हट तोरा दे कोली देती खा दिए स्टाइल मारी खा बसे दीजो स्टाइल मारी दे खा माछ दे माछ दे एते मिस्टर कान मोन देजो दीजो अल्प खाइबो न देलो मा बुझलो ना बबी मिस्टर वाला को मनुष्य ना तू केते मिस्टर आन दे खाया जियो विदाला आम जियो जा पड़ा जा रे आम जियो ना
तू बाय करदे पुणी आसले गाइस को हाय कहबू बाय बाय पुणी मु फेरिले तमर कह दे गाइस मु फेरिले पुणी तमर मो फेरिले पुणी पुई पुई तमरो पुई पुई जा हाय अरे तू जा रे 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 ଆମେ ଯାଉଛୁ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ଏଠି ଆମେ ଚାଲିଛୁ ରାସ୍ତାରେ ଆମ ଦୋକାନ ଯାଉଛୁ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ପିଇବାକୁ ମଣିଷକୁ ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ପିଇଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଜୁଜ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ଦୋକାନ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଶାସନକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ହଁ ବାପା ବସିଛନ୍ତି ଆଜି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମର ଆଳୁ ପିଆଜ ଆମ କେନାଲ ରୋଡ ଆଳୁ ଏପଟେ ଆମ କେନାଲ ରୋଡ ସୁନ୍ଦର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆମ ଘର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆମ ଜାଗା ଅତି ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଶୀତରେ ପୁରା ଧୂଆଁ ହେଇଗଲା ପୁରା କୁହୁଡ଼ିରେ ଧୂଆଁ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ଆଉ ଚାଲିଥାଉଛୁ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଯଦି ଗୁଡ଼େଇଲା ମୁଁ ଷଣ୍ଢର ଜାତି ଭାଇ ସିଏ କଳା ମୁଁ କଳା ଏଇଟା ଆମ ନନାର ସାଙ୍ଗ ଘର ବିକାଶ ଭାଇ ଘର ଏପଟେ ଗଲେ ଆମର ଯୋଉ 16 ଭଉଣୀ ଅଛି ଡ୍ୟାମ୍ ଆମେ ଯୋଉଠିକି ଫିଷ୍ଟ କରୁ ଆହୁରି ଏକ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟୁର୍ କରିବି ମୋର ଶାସନ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବେ ସେ ସମୟରେ ଆମ ଘର ଶାସନ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଟୁର୍ କରେଇବି ଟୁର୍ ନା ମାନେ ଦେଖେଇବି ଦେଖେଇବି ସେତେବେଳୁ ଭଲସେ ଏବେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ଯେହେତୁ କାଲି ପୂଜାରେ ପଳେଇଲା ଆଜି ତ ସକାଳୁ ସେମିତି ପଳେଇଲା ପୁଣି ସଜାସଜି ହେଲା ସବୁ ଆଟାଜି ଫାଟାଜି ସବୁ ସଜ କଲୁ ପୁଣି ରାତିରେ ଯିମୁ କିଣାକିଣି ଅଛି ସବୁ ଲୁଗାପଟା ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଫାଙ୍କା ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ଆସିବା ଆମର ମେଳନ ବି ଅଛି ମେଳନ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କେତେ କାମ ଆମର ୟା ପରେ ଖାଲି କାମ ହିଁ କାମ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆସିବ ଜେଜେଙ୍କ କାମ ଆସିବ ତାପରେ ମେଳନ ଆସିବ ତାପରେ ନାନୀ ବାହାଘର ପୁରା ଲାଗା ଆମ ଘରେ ପୁରା ଫଙ୍କସନ୍ ହିଁ ଫଙ୍କସନ୍ ଆମର ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଏଇଆ ଆଉ